हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम वाक्य परिचित जहाँ सब प्रिवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी ताहा मु आनी 13 टा क्वेश्चन अच्छी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन तापर प्रैक्टिस क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी तेबे आसतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आज क्लास। तो प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी जे सत कहे से निर्भीक अटे उक्त वाक्यटी की प्रकार वाक्य अटे। ऑप्शन ए रे अच्छी सरल, बी रे अच्छी यौगिक, सी रे अच्छी जटिल, डी रे अच्छी भाववाचक वाक्य। तो जे आउ से थिले क्यों प्रकार वाक्य हो सेटा निश्चित भाव में एक सी हो जटिल जे से जेते बेले सेते बेले सब लगी कौन हुए जटिल वाक्य हुए। तो एक सी ऑप्शन जटिल हो करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 चंद्रोदय रे आकाश निर्मल देखागला उक्त वाक्यटी क्यों प्रकार वाक्य निर्णय कर। ऑप्शन ए रे अच्छी कर्तृवाच्य वाक्य, बी रे सरल, सी रे यौगिक, डी रे जटिल। कौन हो करेक्ट आंसर को ऑप्शन हो टू रो बी हो करेक्ट आंसर सरल कारण गोटे मात्र समापिका क्रिया अच्छी एठी तो सरल वाक्य एटा हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 3 लोक कर्म अनुरूप फल पाए उक्त वाक्यटी क्यों श्रेणीर दर्शाओ। ऑप्शन ए रे अच्छी सरल, बी रे अच्छी कर्तृवाच्य वाक्य, सी रे अच्छी विस्मय सूचक वाक्य, डी रे अच्छी जटिल वाक्य। 3 रो ए हो करेक्ट आंसर सरल से गोटे मात्र ही निश्चित भाव में समापिका क्रिया अच्छी से सरल वाक्य हो। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 4 ए वर्षर शीत असह्य यह की प्रकार वाक्य। विस्मय सूचक, आदेश सूचक, विवृत्ति सूचक ना प्रश्न सूचक। 4 रो सी हो करेक्ट आंसर निश्चित भाव में यहाँ गोटे विवृत्ति सूचक वाक्य ना कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 ये सब प्रिवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 जे देश सेवा करे से प्रशंसा पाए जे से लगी को प्रकार माने वाक्य हो यहाँ सरल, यौगिक, जटिल, मिश्र वाक्य। कौन हो करेक्ट आंसर 5 रो सी हो करेक्ट आंसर जटिल। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 एकाधिक सरल वाक्यर संयोग रे जेउ वाक्य गठित हुए ताहाकू कौन कुहाजाए। सरल, यौगिक, जटिल ना मिश्र वाक्य। कौन हो करेक्ट आंसर 6 रो बी ऑप्शन यौगिक हो करेक्ट आंसर 6 रो बी। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 केही स्वप्न रे सुधा भावी नथिले जे कोरोना महामारी भयानक रूप धारण करिवो। एटा के प्रकार वाक्य हो जटिल, यौगिक, सरल ना मिश्र वाक्य। 7 रो ए हो करेक्ट आंसर निश्चित भाव में जटिल वाक्य हो नाई कि। तो 7 रो ए ऑप्शन हो करेक्ट आंसर जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित वाक्य मध्यरु केउटी जटिल वाक्य अटे। ए भल पढ़िले तुमे निश्चय कृतकार्य हेब, बी रे अच्छी तुमे जदि भल पढ़ तेबे निश्चय कृतकार्य हेब। ऑप्शन सी रे अच्छी तुमे भल पढ़ और निश्चय कृतकार्य हेब। ऑप्शन डी रे अच्छी तुमे जदि भल पढ़ तेबे तुम बापा खुशी हेबे और तुमको दिल्ली रे पढ़ाइबे। तो क्यों प्रकार वाक्य कोटा जटिल वाक्य अटे निश्चित भाव में 8 नंबर रो बी हो करेक्ट आंसर तुमे जदि भल पढ़ तेबे निश्चय कृतकार्य हेब। ठीक ए कौन हम भल पढ़िले तुम्हें निश्चय कृतकार्य यहाँ सरल हो तुम्हें भल पढ़ और निश्चय कृतकार्य यहाँ कौन हम यौगिक हम। तुम्हें जदि भल पढ़ तेबे तुम बापा खुशी हेबे और तुमको दिल्ली रे पढ़ाइबे यहाँ कौन मिश्र वाक्य हो। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित वाक्य मध्यरु सरल वाक्यटी को चिन्हाओ। ऑप्शन ए रे अच्छी जेते बेले रात्रि आसिला सेते बेले आकाश रे तारा माने देखागले। एटा को प्रकार वाक्य हो जिते बेले सेते बेले जे से एटा को प्रकार वाक्य हुए जटिल वाक्य हुए नाई कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आमको पचारिछि सरल वाक्य। ऑप्शन बी रे अच्छी कौन रात्रि आसबारु आकाश रे तारा माने देखागले सरल पचारिछि ना आमको हाँ सरल वाक्य पचारिछि। तो रात्रि आसबारु आकाश रे तारा माने देखादेले यहाँ सरल वाक्य। ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर रात्रि आसबारु आकाश रे तारा माने देखागले। रात्रि आसिला एवं तारा माने आकाश रे देखागले यहाँ कौन यहाँ यौगिक वाक्य नहीं कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित वाक्य मध्यरु
କେଉଁଟି ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କର। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ? ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଛି ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି ପରିଶ୍ରମୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। 10ର ଅପସନ୍ ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ସେ ଆଳସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସରଳ, ବିରେ ଅଛି ଯୌଗିକ, ଦେନ୍ ଜଟିଳ, ଦେନ୍ ମିଶ୍ର। କ'ଣ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍? 11ର ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ। କାରଣ ସେ ଆଳସ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବାରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଏବଂ ସଫଳତା ଲାଭ କଲା ଏଇଟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଲାଭ କଲାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। ସେ ଧନୀ କିନ୍ତୁ କୃପଣ ଏହି ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନାଅ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଅଛି ସରଳ, ବିରେ ଅଛି ଯୌଗିକ, ସିରେ ଅଛି ଜଟିଳ, ଡିରେ ଅଛି ମିଶ୍ର। 12ର ବି ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ କ'ଣ? ଯୌଗିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ପରର ଉପକାର କରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଯେ ସେ ଲାଗିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? 13ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିହ୍ନାଇବେ? ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ନଡ଼ିଆ ଓ ଦହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ ନା ମିଶ୍ର? କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ ତ? 14ର ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ଭାଇଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? 15ର ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ। ଭାଇଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ମୁଁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। ଯାହାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। 16ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କ'ଣ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅବ୍ୟୟଟା ଏଇଟା? କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ତ ଅବ୍ୟୟ ଲାଗିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ କୁହନ୍ତୁ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? 17ର ବି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଯୌଗିକ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ଯେ ସତ କହେ ସେ ନିର୍ଭୀକ ଅଟେ। ଯେ ସେ ଲାଗିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କେଉଁଟା ହେବ? 18ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣାଗଲା ଯେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ? 19ର ସି ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଜଟିଳ। ଠିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବାକ୍ୟ ହେବ? ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର। ଧରି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଛି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ତ? 20ର ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ସରଳ। ଅପସନ୍ ଏ ହୋଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 20ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁରା ସିଲାବସ୍ କଭର୍ ହେବ ଏମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।